मीटिंग फैसिलिटी के इमरान मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ ऑपरेशन रूम में आ गया। वो ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ब्यूरो इसके एहतराम में फौरन कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया। बैठो। इमरान ने एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो ब्लैक ब्यूरो बैठ गया। मीटिंग हाउस में निकल कर इमरान मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ ऑपरेशन रूम में आ गया। वो ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ब्यूरो उसके एहतराम में फौरन कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। बैठो। इमरान ने एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो ब्लैक ब्यूरो बैठ गया। मैं ये तो जानता था कि आप उनके साथ मीटिंग में नहीं बैठना चाहते, मगर आप इस तरह मीटिंग रूम से उठ जाएंगे, मैं ये नहीं जानता था, ब्लैक ब्यूरो ने कहा। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जानबूझ कर? मगर क्यों? ब्लैक ब्यूरो ने कहा। इसलिए कि मैं काफी अर्से से महसूस कर रहा हूँ कि सीक्रेट सर्विस के मेंबरान अब कुछ जरूरत से ज्यादा इत्तेसाली का मुजाहरा करने लगे हैं। हर मामले में दम छुए की तरह मुझे उनके साथ साथ रहना पड़ता है। मेरी मौजूदगी में उनमें से कोई एक भी अपने जहन और अपने अंदाज में काम नहीं करता। सारे मामलों को मेरे सर पर लाद दिया जाता है। जब तक मैं इन्हें कोई रास्ता ना दिखाऊं, उस वक्त तक वो अंधेरे में तामक तैयार मारते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि एक बार उनके दो बाजू को आजमा लिया जाए। हमारे सामने जो मामला है गोया के ये है लिहाज से सीक्रेट सर्विस का मामला है। कैट सिंडिकेट ने जिस तरह इसराइल के कहने का पाकिस्तान में ब्लैक ड्रग्स फैलाने की मजबूर साजिश की थी और जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता कैट सिंडिकेट की दुनिया में ब्लैक ड्रग्स के दरिया के तंजे गा रहा है, ये इस बात का वादा सबूत है कि कैट सिंडिकेट हकीकत में किस कदर खतरनाक और फाल है। ऐसे फाल सिंडिकेट को जब तक जड़ से ना उखाड़ा जाए उस वक्त तक इस मसले का हल नहीं निकलता। ये भी हकीकत है कि इस सिंडिकेट को खत्म करने के लिए कई सरकारी एजेंसियां मुतहरिक हैं और दुनिया भर के बेशुमार एजेंट्स काम कर रहे हैं, मगर इनमें से किसी एक को भी अभी तक कैट सिंडिकेट तक रसाई हासिल नहीं हुई। इस लिहाज से कैट सिंडिकेट इस वक्त पूरी दुनिया के एजेंटों के लिए एक चैलेंज बन गया है और ये एक ऐसा चैलेंज है जिसे हर सूरत पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को कबूल करना होगा और इस चैलेंज का मुकाबला भी इन्हें अकेले ही करना होगा, यानी मेरे बगैर। इमरान कहता चला गया। क्या आपका ख्याल है मेंबरान इस चैलेंज का मुकाबला कर पाएंगे और वो भी आपकी बगैर? ब्लैक ब्यूरो ने कहा। हाँ, उन्हें ऐसा करना चाहिए और उन्हें ऐसा करना होगा, इमरान ने ठोस लहजे में कहा। लेकिन इमरान साहिब, ये भी तो देखे कि जिस सिंडिकेट तक पहुंचने के लिए पूरी दुनिया की एजेंसियां और नामूर एजेंट्स अभी तक कुछ नहीं कर पाए, तो क्या हमारे साथी इस चैलेंज का मुकाबला कर सकेंगे? ब्लैक ब्यूरो ने कहा। हाँ, मुझे अपने साथियों पर नाज है। मैं जानता हूँ अगर उनके सामने आग के पहाड़ भी खड़े कर दिए जाएं, तो वो उन्हें भी अबूर करने का हौसला रखते हैं और उनकी हिम्मत और उनका पाकिस्तान के मसादात और उसकी सलाहियत का जुनून उन्हें हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने का हौसला देता है। ये तो सिर्फ मैं हूँ, मेरी मौजूदगी में वो सब खुद को जानबूझ से कमजोर कर लेते हैं और उनके बहनों पर जंग लग जाता है। इसीलिए इस बार मैंने खुद को उनसे अलग करने का फैसला कर लिया है। अब इस मिशन को वो मेरे बगैर पूरा करेंगे, इमरान ने कहा। यानी क्राइम सिटी में इस बार आप उनके साथ नहीं जाएंगे? ब्लैक ब्यूरो ने कहा। हाँ, इमरान ने इस बात में सर हिलाकर कहा कि इससे पहले कि उनमें मजीद कोई बात होती, अचानक ऑपरेशन रूम का मेन ट्रांसमीटर जाग उठा। चीफ जूलिया बोल रही हूँ। ट्रांसमीटर से जूलिया की आवाज सुनाई दी। इमरान ने इशारा किया तो ब्लैक ब्यूरो ने सर हिलाकर उसके लिए कुर्सी छोड़ दी। इमरान उसकी कुर्सी पर आकर बैठ गया। इमरान चला गया है, इमरान ने एक्सट्री के मखसूस लहजे में कहा। यस चीफ। दूसरी तरफ से जूलिया की धीमी सी आवाज सुनाई दी। ओके, अब सुनो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस बार आपका ये मिशन एक ऐसे सिंडिकेट के खिलाफ है जो अपने एक नए इजाद करदा ब्लैक ड्रग्स के जरिए से पूरी दुनिया में अपना तसर कायम करने का ख्वाब देख रहा है। ब्लैक सिंडिकेट का एक ग्रुप जिसे रेड ग्रुप कहा जाता है पिछले दिनों पाकिस्तान में आया था और इस ग्रुप ने एक मशरूब के जरिए ब्लैक ड्रग्स पूरे पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश की थी, जिसे आज सब ने नाकाम बना दिया था। मेरी इत्तलात के मुताबिक ये स्पेशल नाज कैट सिंडिकेट को इसराइल ने ही दिया है।
इसराइल जो हमेशा पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ भी साजिशें तैयार करता रहता है, इसके बारे में इसराइल पाकिस्तानी अवाम को रगड़ में टैक्स संकेत के जरिए एक ऐसा जहर कातिल भरने की कोशिश कर रहा था जिसका शिकार होकर पाकिस्तान का बच्चा गुमनाम और बेरहम मौत के पंजों में जा फंसा। इसराइल और टैक्स संकेत की ये घिनौनी साजिश न सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि काबिल दुरुस्त भी है। आपकी कोशिशों और आपके आला किरदार की वजह से इस बार को टैक्स सिंडिकेट अपने मिशन में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है, लेकिन टैक्स सिंडिकेट जिस कदर फ़आल और खतरनाक हद तक पूरी दुनिया में अपने पंजे डाल रहा है, इससे ये नहीं कि वो दोबारा ऐसी गुलामी हरकत न करेगा। वो ऐसी कोशिश दोबारा भी कर सकता है। पाकिस्तान में जिस तरह मुख्तलिफ मुआयनी शरूब में पूल है, उनके जरिए टैक्स सिंडिकेट आसानी के साथ ब्लैक ड्रॉप्स का जहर पाकिस्तान के बच्चे की रगों तक उतार सकता है, और ये एक ऐसा खौफनाक अमल है जिसे रोकना हम सबका फर्ज है। इससे पहले कि टैक्स सिंडिकेट या उसका कोई और ग्रुप पाकिस्तान का रुख करे, मैं चाहता हूँ कि आप फौरन इस टास्क बतूर मिशन कबूल करके इसके खिलाफ काम करें। इस बार आपका टारगेट टैक्स सिंडिकेट है, जो बज़ाहिर आपके लिए आसान टारगेट साबित हो सकता है, क्योंकि ये टैक्स सिंडिकेट ओरेन का एक शहर को कोस्टन में मौजूद है। लेकिन यहाँ आपको बताता चले कि कोस्टन सिटी का सिर्फ नाम ही कोस्टन रह गया है। इस शहर में टैक्स सिंडिकेट के साथ दुनिया के बेशुमार जराइम पेशा अफराद लगते हैं। दूसरे लफ्जों में इस शहर का हर एक आदमी क्रिमिनल है, और उन जराइम पेशा अफराद और टैक्स सिंडिकेट ने हर तरह से इस शहर पर अपना कंट्रोल संभाल रखा है। इस शहर में नपने वाले जराइम पेशा अफराद की वजह से इस शहर को क्राइम सिटी का नाम दे दिया गया है, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया की सरकारी एजेंसियां और एजेंट्स काम कर रहे हैं। मगर इस क्राइम सिटी में चूंकि लाकानूनियत का दौरा है, इसलिए अभी तक किसी मुल्क की कोई एजेंसी या एजेंट इस शहर तक रसाई हासिल नहीं कर सकते हैं। मेरे पास इस शहर के बारे में जो इत्तलात है, उनके मुताबिक शहर का तमाम निजाम मुकम्मल तौर पर टैक्स सिंडिकेट के पास है। क्राइम सिटी का हर मुजरिम टैक्स सिंडिकेट के हाथों खटपतली बना हुआ है, और इसकी वजह से जाहिर है कि ब्लैक ड्रॉप्स ही हैं जो टैक्स सिंडिकेट ने उनके खून में शामिल कर रखे हैं। बहरहाल आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्राइम सिटी और ऑनलाइन से कतई तौर पर अलग हो चुका है। इस शहर में दाखिल होकर आपको अपने तौर पे काम करना होगा। मैं इस बार आपको टैक्स सिंडिकेट और क्राइम सिटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, आपको वहाँ जाकर खुद सब कुछ मालूम करना होगा। वहाँ पेश आने वाले हालात का मुकाबला भी आप अपने सवाबदीद से करेंगे। इसके अलावा टैक्स सिंडिकेट और उनके बारे में बाकी मालूमात भी आप खुद ही हासिल करेंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक टैक्स सिंडिकेट की करता धरता एक लेडी है जो खुद को मादाम ब्लैक कहवाती है। मादाम ब्लैक कौन है, कहाँ रहती है, इसके बारे में शायद टैक्स सिंडिकेट की बिग कैट्स कुछ भी नहीं जानती होंगी। मादाम ब्लैक 7 पर्दों में छुपी हुई है। जब तक आप टैक्स सिंडिकेट की इस जड़ को नहीं काटेंगे, उस वक्त तक टैक्स सिंडिकेट ख़त्म नहीं होगा। अब आप बताएं कि मैं इस बात का इत्मीनान रखूं कि आप जिस मिशन पे जा रहे हैं इसे हर लिहाज से और मुकम्मल तौर पे पूरा करेंगे। एक्सक्यू ये सब कह के खामोश हो गया। यस चीफ, हम इस मिशन को ज़रूर पूरा करेंगे। कैट सिंडिकेट और ब्लैक कैट तक पहुंचने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा हम ज़रूर करेंगे, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि साबका मिशनर की तरह हम इस मिशन को भी पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचाएँगे, चाहे इसके लिए हमें आग के समंदर में ही क्यों ही ना कूदना पड़े। जूलिया ने बड़े ठोस लहजे में जवाब देते हुए कहा। गुड, क्या बाकी मेंबरान भी जूलिया की तारीफ करेंगे? एक्सक्यू ने कहा। यस चीफ, मिस जूलिया का फैसला हमारा फैसला है। इस मिशन को पूरा करने के लिए हम अपनी जान की बाजियां लगा देंगे। तनवीर ने हंस आदत बड़े खुश भरे लहजे में कहा।
باقی سب نے بھی جولیا کی تائید کر دی۔ چیف، کیا اس سلسلے میں آپ سے کچھ بات کر سکتی ہوں؟ جولیا نے کہا۔ یس جولیا، بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ ایکس 2 نے کہا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس مشن پر سیکرٹ سروس کے کتنے ممبران جائیں گے؟ جولیا نے پوچھا۔ یہ تمہاری ثوابدید پر ہے جولیا، تم چاہو تو چند ممبروں کو سلیکٹ کر لو، چاہو تو سب کے سب اس مشن پر جا سکتے ہیں، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ایکس 2 نے کہا۔ تھینک یو چیف۔ اور چیف، کیا اس بار بھی اس مشن کے لیے ہمیں عمران ہی گائیڈ کرے گا؟ جولیا نے رک رک کر کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کچھ اور کہنا چاہتی ہو۔ تم کیا چاہتی ہو؟ عمران نے زیر لب مسکراتے ہوئے ایکس 2 کے مخصوص سرد لہجے میں پوچھا۔ چیف، اگر آپ ٹیم سلیکشن میری ثوابدید پہ چھوڑ رہے ہیں تو میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتی ہوں، جولیا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ بولو، ایکس 2 نے کہا۔ چیف، ہے مشن میں آپ عمران کو ہمارے ساتھ بھیج دیتے ہیں اور آپ کے حکم سے ہمیں اسے اپنا لیڈر ماننا پڑتا ہے۔ یہ درست ہے کہ اب تک ہم نے عمران کی موجودگی میں جتنے بھی مشن مکمل کیے ہیں ان میں بڑی حد تک عمران کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، بلکہ میں یہاں تک کہوں گی کہ بعض اوقات عمران کی ریڈی میڈ کھوپڑی ایسے کام کر جاتی ہے جس تک پہنچنا ہم میں سے کسی کے بھی بس میں نہیں ہوتا۔ عمران ذہانت، پلان اور جس طریقہ کار سے کام کرتا ہے ہمیں اس کے ساتھ قدم بھرنے پڑتے ہیں، اور ایسے بے شمار مشنز ہیں جو ہم نے عمران اور اس کی ذہانت کی وجہ سے ہی مکمل کیے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسا عمران جیسا انسان ہمارے درمیان نہ ہوتا تو ہم اس مشن کو پورا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ ہم جیسے عمران کے بغیر آگے چل ہی نہیں سکتے۔ عمران ہمارے لیے لازمی ملزم کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہم بہت کم ایسے مشن ہوں گے جو ہم نے اپنے طور پر اپنی پلاننگ کے تحت مکمل کیے ہیں، جبکہ زیادہ تر مشنوں کی کامیابی کا دارومدار عمران سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس مشن کے لیے ہم خود اپنے طور پر کام کریں۔ جولیا کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اس مشن پر عمران کو تمہارے ساتھ نہ بھیجا جائے؟ عمران نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ یس چیف، یہ مشن ہم اپنے انداز اور طریقے سے مکمل کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس مشن کو ہم عمران کے بغیر مکمل کریں، لیکن اگر آپ عمران کو ہمارے ساتھ بھیجنا ضروری سمجھتے ہیں تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جولیا نے کہا۔ گڈ، میں بھی تم سے یہی سننا چاہتا تھا۔ اس بار میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس مشن پر عمران کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ تم اپنی ٹیم خود تیار کرو، اپنی پلاننگ کرو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں بس رزلٹ چاہتا ہوں، ایسا رزلٹ جو صرف اور صرف تم سب کی کامیابی سے بھرپور ہو، ایکس 2 نے کہا۔ اوہ تھینک یو چیف، یہ کہہ کے آپ نے ہمارے حوصلے زیادہ بلند کر دیے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ رزلٹ آپ کی توقعات کے عین مطابق ہوگا۔ ہم نہ صرف کرنٹ سینڈیکیٹ کا شیزہ بکھیر دیں گے بلکہ ہر ممکن طریقے سے مادام بلیک کو بھی تلاش کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیں گے، جولیا نے مسرت بھری آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب اس مشن کی ٹیم کی لیڈر تم ہو۔ تم جسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہو لے جا سکتی ہو، جسے ڈراپ کرنا چاہتی ہو کر سکتی ہو۔ اس سلسلے میں تم سب آپس میں میٹنگ کر لو، پھر اس میٹنگ کے فیصلے سے مجھے آگاہ کر دینا۔ پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ مجھے تم سب کے لیے کیا کرنا ہے، ایکس 2 نے کہا۔ اوکے چیف، تھینک یو چیف، جولیا نے کہا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ لو کر لو بات، انہوں نے تو مجھے خود ہی بال سے مکھن کی طرح نکال کر پھینک دیا ہے۔ میں تو یہ سوچ کے پاگل ہو رہا تھا کہ میں خود کو ان سے دور کیسے کروں۔ عمران نے مڑ کر بلیک زیرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو دوسری کرسی پہ خاموشی سے بیٹھا باتیں سن رہا تھا۔ بال سے مکھن نہیں، مکھن سے بال نکالا جاتا ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔
ایک ہی بات ہے، مکھن سے بال نکالو یا بال سے مکھن، انہوں نے تو مجھے آؤٹ ہی کر دیا ہے نا، عمران نے کہا۔ تو اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے؟ آپ خود بھی تو یہی چاہتے تھے، بلیک زیرو نے کہا۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں تو مارا گیا نہ بے موت، جو لیا میرے قریب رقیب رو سفید کے ساتھ کام کرے گی، یا میرے رقیب رو سفید کے ساتھ کام کرے گی، اور میں اس کے فلیٹ میں یہاں بیٹھا مکھیاں ہی مارتا رہ جاؤں گا، عمران نے رونی سی صورت بنا کے کہا۔ کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے غور سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سنجیدہ بھی ہوں اور رنجیدہ بھی۔ تمہیں میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دکھائی نہیں دے رہے کیا؟ عمران نے اسی انداز میں کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ مجھے تو دکھائی نہیں دے رہے، بلیک زیرو نے کہا۔ تم اندھے ہو گئے ہو یا پھر تمہاری آنکھوں میں قطرے پڑ گئے ہیں؟ ارے یہ میرے دل کا خون ہے جو آنسو بن کے آنکھوں تک آ گئے ہیں۔ تمہاری موجودگی میں شرم کھا رہے ہیں، ورنہ ابھی تک یہاں ان کا سیلاب آ جاتا، اور جب تم اس سیلاب میں بہہ جاتے تب تمہیں ان کی موجودگی کا پتہ چل جاتا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ مذاق میں آپ شاید میری باتیں غور کرنے کے چکر میں ہیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ غور تو میں ہو رہا ہوں پیارے، اور جولیا کا کوڑا سے جواب سن کے مجھے چکر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ میرا کچھ کرو ورنہ میں کسی خالی ہوتے ہوئے بورے کی طرح یہاں گر جاؤں گا، عمران نے کہا۔ میں بھلا کیا کر سکتا ہوں، بلیک زیرو نے بے چارگی سے کہا۔ اور کچھ نہیں تو ایک کپ چائے ہی پلا دو، چائے پی کے میں اپنا غم غلط کر لوں گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی بنا کر لاتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا اور آپریشن روم سے نکل کے کچن میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عمران گہری سوچ میں ڈوب گیا، جیسے وہ اپنے لیے بھی کوئی لاہیا عمل تیار کرنا چاہتا ہو کہ اس مشن پہ اسے کام کرنا چاہیے یا واقعی سب کچھ اسے سیکرٹ سروس کے ممبران کی ثوابدید چھوڑ دینا چاہیے۔